CryptoBubbles je web sajt na kome možete pratiti cene kriptovaluta, market cap i generalno možete gledati sve najpoznatije kriptovalute što se tiče market capa i pomeranja cena. Što se tiče ovoga web sajta, on je izuzetno zanimljiv s obzirom da vidimo kako su dakle same cene prikazane. Imamo dakle bubbles, odnosno balončiće koji su veći ili manji u zavisnosti dakle kako nam cena ide. S obzirom dakle da sada gledamo weekly, odnosno dakle da gledamo na nedeljne cene, imamo neke od samih tokena, odnosno coina. Dakle, na primjer, UP je otišao 20% u prethodnih nedelju dana i ukoliko kliknemo na ovaj token, izbacuju nam se same informacije. Dakle, rank UP je 57. najveća kriptovaluta sa market capom od 1,8 milijardi. Što se tiče volumena, imamo 200 miliona u samom volumenu što se tiče UP tokena. Ovdje također imamo linkove gdje možemo kliknuti kako bi otišli na sam CoinGecko, CoinMarketCap, dakle, i naravno imamo berze kao što vidimo ovdje gdje se može ovaj token tradovati. Dakle, ukoliko kliknemo na sam Binance, otićemo na Binance što se tiče samoga UP tokena. Dakle, jedan veoma zanimljiv website, veoma interaktivan, što je veoma dakle, bitno. Sa ovim web sajtom možemo pratiti sve cene kriptovaluta u jednom mnogo zanimljivijem smislu. Ukoliko pogledamo što se tiče samog market capa, dakle ovdje možemo vidjeti da je market cap najveći naravno u Bitcoinu. Imamo promjenu dakle samoga market capa 0,5% samoga Bitcoina, dakle u prethodnih 24 sata. Imamo Ethereum, XRP, dakle sve najveće kriptovalute. Opet ukoliko kliknemo dakle na sam Bitcoin, dobijemo ovdje informacije, dakle iste informacije gdje možemo tradovati Bitcoin, market cap, rank samoga dakle Bitcoina i ovdje imamo promjenu dakle samog market capa, možemo vidjeti jedan čas, jedan dan, nedelja, mjesec i godina. Zaista veoma zanimljiv web sajt. Što se tiče ove funkcije ovdje možemo birati koji tačno redoslijed želimo da vidimo. Top 100 kriptovaluta, top 200, top 300, top recimo možemo izabrati 500 kriptovaluta i dobijemo opet iste informacije. Ukoliko želimo da pratimo dakle ove tokene putem dnevnog čarta, možemo tako reći, odnosno dnevnih cena, ovdje ćemo kliknuti i vidjeti dakle šta tačno dobijamo. Ceo princip je dakle isti za bilo koju kriptovalutu koja vas zanima, kliknite na nju i dobijete sve informacije. Eto, to su neki detalji o ovom web sajtu. Ovaj web sajt je poprilično sličan CoinMarketCapu i CoinGecku, međutim samim tim kako je predstavljen ovaj web sajt mnogo je zanimljiviji zbog samih dakle balončića koji se pomeraju i zato je mnogo interaktivniji i vidimo da se on zaista često i koristi kada se priča o samim kriptovalutama. Link do ovoga web sajta ćete naći u opisu ovoga videa. Pogledajte cene, market capove, ovdje možete kliknuti dakle i izabrati šta tačno želite da gledate, kada, kako i koliko. Malo se zanimajte sa ovim web sajtom, mislim da je on dobra promjena u odnosu na CoinMarketCap i CoinGecko.